পেয়েছি, সেই ক্ষেত্রে তোমাদের একটা ছোট্ট 1 মিনিটের ভিডিও বানাবো। সেই ক্ষেত্রে 1 মিনিটের ভিডিও একটা গানই হবে বা দুটো গান এরকম হতে পারে। সেই ক্ষেত্রে দুটো গান অল্প অল্প করে বলবো, ঠিক আছে? শুরু স্টার্ট। ও সজনে রে कैसे कटे दिन रात तेरी याद सताते रहे, ओ सजने रे कैसे कटे दिन रात तेरी याद सताते रहे, कैसे तेरा साथ तेरी याद सताते हैं, ओ सजनी रे कैसे कटे दिन रात तेरी याद सताते हैं, ओ सजनी